جانم زیغ نشو، به دخترت هیچ چیز نمی شود. همه‌اش از پشت من شد. همه‌اش. هیچ چیز از پشت تو نشده آسیا. نمیدونستی. چرا مرا جنگ نمی کنی زهرا؟ میگفتی پدری سومن را که یابیم روزش را نشان میدهم. چرا جنگم نمی کنی؟ تو رو جنگ کرده نمیتوانم. چرا؟ سرت را به این قدر بلا گرفتار کردم. همیشه زیر جنگ و جدال. حاضر چرا این خیلی مهربانانه رفتار میکنی؟ چون که تو را زیاد دوست میدارم. من لایقی دوست داشتن تو نیستم. مثل لایقی پدر سومن شده نتوانستنم. سفسطه نگو، چون این گپ نزن زیاد. گوش کن، بس من هیچ چیز نمی شود، فهمیدی؟ سقراط با بویش است، او رو ضرر نمی رساند. به خدا زهرا، اگر تو نمی شدی من چیکار میکردم؟ جانی من. 99 30. گوش کنین، خزینه را باید که من بیاوم. نباشه بانو از دست میروه. نصیب باشه همین خزینه را میام 70 تا تلخ میگیرم، میرم سومن از دست سقراط خلاص میکنم. شوکت قهرمان میشیم، سوپرمن. به خدا خزینه را یافتن در کار. یا بسم الله. لابای خانم سانم. الو هجری بهول مدار شدم، تاب دارم. табам ба 41 дараҷа расидааст. илтимос зуд биё, бисёр аҳволам бад аст. чӣ балот зад? мемурам. тавба, ё худоям, тамом ором шавед, дарҳол меоям. ё худоя, тавба. кани биё бинам ҳиҷрӣ, биё. ҳиҷрӣ ро бин, дар ин вақти шаб хонаи вай духтар даромад. ба ту гуфтам ку ин духтар ҳиҷриро аз роҳ мезанад. хонум санам, ваҳ ваҳ, биёед шуморо назди духтур барам. ман ҳоле надорам ки ба назди духтур равам ҳиҷрӣ. чаро дарро намепӯшӣ ҳиҷрӣ? намепӯшам. чаро? дар он даромаданам ҷоиз нест хонум санам. хунук хӯрда истодаам ман. хонум санам, шуморо чӣ шуд? биёед ба беморхона равем. агар дар ин зимистон бимиред, қабрканҳо азоб мекашанд охир. не ҳиҷрӣ, ман ба беморхона рафтан наметавонам. агар равам онҷо бадтар мешавам. ту барои ман як шӯрбо омода кунӣ намешавад? шояд шифо ёбам. не, намепазам, ман занкалон нестам. чаро? аз ту танҳо як шӯрбо хостам, чизи зиёд нахостам ку? бо дастони пурбаракатат омода кунӣ бисёр хуб мешавад. шояд зудтар шифо меёбам. не хонум санам, намепазам. чаро? ё ин ки ту шӯрбо пухта наметавонӣ? тамом,
ин хел бошад ман барои ту шӯрбо мекунам. шӯрборо ман чӣ кор мекунам хонум санам? мехӯрӣ? не, ман шӯрбо намехӯрам. бе ин ҳам гурусна нестам. набошад ман мехӯрам. майла, шумо барои худатон шӯрбо пухта хӯред, ман меравам. ҳиҷрӣ, ман бисёр беҳол шудам. ман бо ин ҳолам шӯрбо кардан наметавонам. хел не? ту пазе чӣ мешавад? намешавад хонум санам, ҷоиз нест охир. чӣ хел ҷоиз нест? дар асл барои касал шӯрбо напухтанат ҷоиз нест. саломат бошед. дар оташ сӯхта истодам. намебинӣ магар ҳиҷрия? 41 дараҷа таб дорам. худамро бад ҳис мекунам. як коса шӯрбо пазе чӣ мешавад? саломат бошед. ба нияти шифо хонум санам, бифармоед. аммо ман беҳол ҳастам. ҳиҷрӣ, ту маро сер кун. хоҳиш мекунам. сӯхти маро ҳиҷрӣ, чӣ кор мекунӣ? бахшиши зиёд ба худо нигоҳ накардам. ҳиҷрӣ, ту инҷо чӣ кор мекунӣ? хушомадед холаи руқия, марҳамат дароед. бифармоед. хонум санам, холаи руқия омаданд, ба тӯёрӣ мерасонанд. агар худро бад ҳис кардед, ба ман занг занед, омада шуморо ба назди духтур мебарам. майлаш, ман ба хона меравам. хайр, шоматон ба хайр. ҳиҷрӣ, духтарам, ба ту чӣ шудааст? ваҳ, ин духтар дар оташ сӯхта истодааст. хубам, чизе нашудааст. акнун шумо ҳам метавонед равед. мо барои ту ягон чиз омода кунем, духтаракам. ҳеҷ чиз нахӯрдаӣ? хеста як зелол чой дам кунӣ, хуб мешавад. не, бисёр талх аст, нӯшида наметавонам. не духтарам, бинӯш, дарҳол ба по мехезӣ. хастаам, намебинед магар? хубам мегӯям. хайр, шумо равед. хайр, равед охир. чӣ истодаед боз? зуд бошед. зудтар. уф, кофисте? гарм шудам. ҳоло ҳам гарм аст. анаҳа чӣ боша?
оҳо дарича туннел ёфтем. аниқ хазина дар ҳамин ҷай. худоҷон, иншоалло дар ҳамин ҷо тиллоро меёбам. туннели дароз будасти тиллоро ҳама хе чуқур ба ҷо мекунад. иққа туннели дароз будаи аниқ хазина дар охир ҳамин туннела. канъон капа дуд кард. ба ин ишқ ғолиб омадан ғайриимкон аст. Танҳо ба ишқ ғолиб омадан наметавонем. мерос аз они ман мешавад. мерос аз они ман мешавад. якҷо буромадам. бача якҷо буромадем. ё бисмилла. ба фикрам тулина ҷин дуромад. он нашовара э шавкат ҳамин қасағираи бадбахте ки қафота нигоҳ накарда бигирежура. дӯст даромадааст. чӣ гап шудааст? ёриде дар утоқам дӯст. чӣ шуд? о дӯст даромад чӣ бала? дӯст дар утоқам дӯст. ёриде рафтем. истед каме ором бошед. дар утоқам дӯст рафтем. шумо инҷо мунтазир бошед. истед наоед. шуд. бимбир ба ҳамин рӯзу шавкат и ҳолта бибин. тулин бо моро дӯст мегӯяд. мо меҳнат кардистем. меҳнати ҳалол. ё худоё, инҷо касе нест ку масхара мекунад. ҳеҷ касе нест. дидам уро охир дидам. ба ҳавлӣ гурехтааст. аниқ ба тарафи ҳавлӣ гурехтааст. дӯст гуфтед? кадом дӯст ҷасорат мекунад ки ба хонаи дӯстдоштаи ман дарояд? ту инҷо чӣ кор дорӣ лаънатӣ? аслан ту инҷо чӣ кор дорӣ лаънатӣ? биёед ана дӯсти ифлос. ҳамин намерасид. охир ин ҳашаротро бина. дӯсти ҳаром. айб аст охир хонум. маро бо ин нафаре ки дар баратон аст омехта кардаед. инҷо ту чӣ кор дорӣ? фаҳмо. аз пушти ту ба инҷо омадааст. намехӯрӣ? дӯст доштаи воҳимаатро гирифта аз инҷо рафт. кадом дӯст дошта? чӣ шуд ҷонам?
навшармат омада? ба инаш ҳам шукр мо ҳадди ақал дузд нестем. ту чиҳо мегӯӣ? кӣ будааст дӯст? дур ҷустуҷӯ кардан лозим нест. атрофатро нигоҳ кун, худат мефаҳмӣ. чиҳо мегӯӣ лаънатӣ? бисмилlah. اوه یا اولاد اکرم همه جمع شده همه را به خو کردیم خیلی تونل پیدا شد خزینه را دفعه دیگه میام مایده کره میبرارم тарафи ман лаънатию фалон гуфта гап назан, одам шав. туро дар назди хонумҳо дар вазъияти бад гузоштан намехоҳам. ту ҳамеша барои хонумҳо дуо кун. бародари азизам, мушкилиҳои худам бароям бас аст. барои ҳамин тур рафта дигар ҷо мушкилӣ дуруст кун. маҷбурам накун ки калаатро канам. ту калаканиро ба гулчини гулзор омехта карда истодаӣ. кани бикам бубинам. شما چیکار میکنید؟ آرام شو. اینجا چه گپ است падар? این گوسفندی کار شما را ناراحت کرد عزیزی دلم. یاری دهید کمک باز این تکه خیره آمد تکه حقیقی خیره منم. از برای خدا ما رو راحت گذارده پدرت رو گرفته از اینجا دف شوید. падар биё равем қурбонатон шавам. خب برای دیدن شاه دختری اصلینم آمدم. باز مرا شاه دختر میگوید این آدم رو دیوانه میکند دیوانه падарҷон биё равем қурбони ту. طولین میخورم. گپا مردگیش دوست میدارم. سمی من حاضر رو میکشم آخر وای باز با طرف من تولی دوست جان دارم با پشت من پنهان شدی همه بوسه ها با من زد آخه ای موی سفید لعنتی тамом падар биё рафтем. биё шуд меравем. биё рафтем қурбонатон шавам. جگرکی من هستی. ای سمی آرام باش تولی جان همه بوسه ها مسافر نصیب من گشتن چیکار رفته در گم سفید آدم های بد. ба чӣ ҳол гирифтор шудем? ҷаноб кӯдак гирья дорад модарашро мехоҳад. مادرم در کجاست امک جان؟ شما نمیتونید این مادر من است. شما مادر من را میشناسید امک جان؟ این است مادری تو. این مادر من است. این باشد دوگانه مادرم است. این را به تو کی گفت؟ مادرم به من گفت. زنی که در بری دختری من است چه خیل مادر این کودک می شده است. این زن را زود به نزد من آورید. مایلش جان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خدای مهربان مرا در پناهت نگهبان باش. این خیلی خواب دیدنم جایز نیست. معنای این خواب را از استادم پرسیدنم لازم. نه، این خوابی من حقیقت ندارد. غیر امکان است. خدایا این چه خیلی خوب بود. من با هجری خونه‌دار شده زنی او می شدم. یعنی نه، غیر امکان است. مرا گوش کنید. باز یگان خطاگیری نشود. این فیلم را برای خانم بانو مرا ببخشد گفته فرمایش داده آماده کردم. این فیلم رمانتیک است. خانم بانو این فیلم را بسیار دوست می‌دارد. من حل میکنم. احتیاط کنید. خانم بانو، جناب کنان، خدا خواهد یک فیلم زیبایی رمانتیکی تماشا بکنید. اوه، من فیلم های رمانتیکی را دوست می‌دارم. تو را خاموش کن. بفرمایید.
سرته؟ پورا کردم میخورم اگر شما از این دوباره نتوانید همتون میمیرید. جناب کانون 10 ساعت وقت دارید که از اینجا برایید. جناب کانون این چی است؟ ای بسیار میترسم، تماشا کردن نمیتوانم. جناب کانون از برای خدا نمک کپا دوکا میترسم. یک سوی است لطفا، از برای خدا جناب کانون میترسم، تماشا کردن نمیتوانم. سگ بچه ها خانم بانو یک لحظه التماس صبر کنید، خواهش میکنم نروید، التجا میکنم. ینگا بست لعنتی ها حیوان ها، خدا شما را لعنت کند. شما لعنتی ها فیلم رامانتیکی را با فیلم کشتار چکل آمیخته کردید. اکای کانون ما کینوی تیتانیک گفتم نمونه، کینوی اوجاسته باور کنید. خفا میکنم، تو را میکشم، از شما جانم خلاص میشود. خدا تو را زند. در پدر دالا شرف. اکا قسم میخورم فیلم رو مخصوصا خودم تماشا کردم. فیلمی که من تماشا کردم رومانتیکی بود. یک کشتی بود در آخر در بحر غرق شد. اکا جان حاضر من تو را به زیر بحر میپرتویم تا که دیگر برآمدن نتوانی. اکا کانون بزا هم بردنم شرف های اکا نزا بسا سوخ اکا بسا شاگردهای بیهنر. اکای کانون بالای سرت موش ریخته کو تو نکشیدگی کو. اکای کانون قهوه‌تون آوردم. من چی کار میکنم؟ چی باید کنم؟ من از خانم بانو چه خیلی معذرت پرسم آخیره. اکای کانون زنها را از سورپریز خوش می آید. میگویم که برای خانم بانو یک سورپریز کنیم. چه خیلی سورپریز؟ مثلا میگویم که با اتاقش گلدسته فرستیم. او اکا دخترها گل دوست میدارن و بعضیش پول دوست میدارن. بسیار فکر خوب، فکر خوب. با اتاق خانم بانو انا این خیل گلدسته، گلهای صدبرگ زیبا سرخ، یک گلدسته کلام فرستانید. حاضر حل میکنم. اکنون از من خوشش میآید. خانم بانو بله منم. این نودای درخت را برای بالای گوری شما جناب کانون فرستاد. چی خیلی یعنی؟ حیوان های بیشاخ، من شما را تا که یادم. حیف بر شما، حیف. خرهای بیهنر، من با شما نگفته بودم که گلدسته فرستادید. شما باشید درخت بالای مزار فرستادید. قسم میخورم که گلدسته گفته بودم. اگر گل فرستاده باشه پس چرا خانم بانو گریه کرده ایستاده است؟ آن درخت سیاه چه خیل است؟ خدا شما را جزا دهد. از شما دلگیر شدم آخیره، نگریزه. در جنازتم انشالله همه خیلی گلدسته روان میکنم کانونی دیوره. مرا گوش کنید. خانم بانو برای کار آمدن و رفتنش مشکلی بکشد. برای او یگان ماشینچه‌ای زیباشه کرایه کنید. هر کجایی که خواهد برید و بیارید. گپ نیست اکا، من حاضر این مسئله رو حل میکنم. گم شوید از پیشم حیوان صفت ها. گم شوید حیوان ها. شمکن اتام گم شو. اینه گم شدم. به این هم عصبی هستم خودم. میفهمم ماشین دیدن در کره من میفهمم. آدم های حیوان صفت از عهده یگان کار نمیبرایند. دردی سرها، تیاره خورها. خانم بانو برای شما سورپریز داریم. اکای کانون برای شما یک ماشینی نو تقدیم کرد. در بیرون است، اگر خواهید رفته ببینید. بفرمایید. بخشیش خانم بانو. گم شو حیوان پیشتر رو.
برای شما بسیار یک ماشین زیبا انتخاب کردیم خانم بانو. ماشین ورزشی رنگ سمالیات میپره بانو، باور میکنی؟ البته شخصا خودم فرمایش داده بودم. فراموش نکنی، من گفتم ماشین وی آی پی بگی. ماشین پیش وی آی پی وی. این چیست ها؟ خوش آمدی خانم بانو. این چی است؟ بارتوای کو؟ همین است وی آی پی. وای آدم مرا مسخره میکند ها؟ ینگا اینجا خطاگی شده است. ما دیگر ماشین فرمایش دادیم این ماشین رو آوردن. بله. التماس که کانون رو نگو. لطفا. بس است آخیره؟ بس است. خانم بانو وای نکنیم این را. من تو را گفتم ماشین ورزشی بیار حیوان. ماشینی که فرمایش داده بودم علاقه ندارد. خودت بشید در بارتو. برادر این عینک ها رو گرفته میتوانی ها؟ من تو رو حاضر سالی تولد این ماشین رو پرسم. سالی برایش چند است؟ سالی برایش این ماشین چند است؟ کنه گمزن لعنتی ها حیوان ها گوسفند هایی کر. مگر من به شما گفتم که ماشینی بارکش کی روی بگیرید؟ خوشخاله ها خدا شما را زند کنه اینجا بیاید. اینجا بیاید نگم اینجا بیاید. که بخشی زیاد میپرسم قسم میخورم که ما ماشینی بارکش فرمایش نداده بودیم. که این خیل فرمایش داده؟ نباشد که این خیل فرمایش داد. کنه گمزن میگویم گمزن این ماشین. دوستان امروز روز عید است، روز عیدی سعید است. بانو را کردم خفه، تلخه کنون بکفه. یگان خبر هست و نه؟ شد جانم دیر هم باشد آن آدم افلاس به تو زنگ زده میفهمد که سومن نبیره او هست و سومن را ضرر نمیدهد. انشالله مثل گفته تو میشود زهرا. کودک را کاری کنه تاب نمیارم. چون این شدنش ممکن نیست. یا دخترت رو نجات میدهیم پروا نکن. لطفاً یکون چیز بخور. تو هیچ چیز نخورده ای؟ نه اشتها نداره. من نمیخورم. نمیخواهم. این چه خیلی شرط بوده؟ رفته به این آدم عاشق شده ایستادم. بس بودگیست او فه؟ هم دختری کلتکیلاس را پیدا نکردند. از اونال پرسیدم نامی آن دختر چرا کسی نشنیده است. انشالله هیچ چیز نشده است. جانم میدونی تو با این درجه بودنش رو من هم نمیدونستم. سقراط دختر کلتکیلاس رو میدوزه هم گفتن برای خودش رو دزدیده است. گفتنی هم که این خیل کارها حتی در فیلم ها هم نمیشوند. ای سمی جان باور نکردنی. ای غیبت کردن اومدیم یا رقص کردن. رقص کن. جانکم برای دختر کلتکیلاس خواطر هستیم آخه وگرنه چیزی نیست. کنی نزدیک شو. کلین جان یک طرفی در نگاه کو اومد. کی؟
ای من عزیزی دلم بهترین رقاص منم اینجا بیا برقص تو جان من هستی از خوابش بدی عزیزکم تو جان برقصیم عزیزکم падар ҷон аз барои худо чӣ кор карда истодаӣ падар ҷон кани ҷудо шав падар دستت را گیر رو بیا عزیزم میرقصیم ман бо худам мерақсам хонум мелис бошад бо шағол ҳаракати пойҳо тарафи ман акнун ҳаракати пойҳо тарафи ту диққат озир он тараф мегардем баъд мегардем бо лабҳоямон якдигарро мебусем об менӯшед ман рафта об биёрам бо ҳам бошед хонум мелис ман бисёр хуб мерақсам бо чунин беҳунарҳо рақсида аз рақс дилхунук нашавӣ раҳоям кун ту аз куҷо медонӣ рақс чӣ аст наметавонам тамошо кун набошад чӣ хел хонум мелис маъқулат шуд рақси салса бад набуд ҳаминаш барои ту бар инҳо кофист боз валс мекунем модар исто азизакам исто самир маро наҷот падаратро гирифта рав моро ба ҳоли худамон гузор ин хел боша ман рафта полисро меорам ист чағол дар ҷое ки ман бошам оромӣ аз ман вобаста аст тамом падарҷон чӣ кор карда истодаи охир аз барои барақси танго мегузорем исто танго мекунем сабр шавед ҳамаш ҷо мешавад биёравем ором падарҷон худатро ба даст гир омадам шин очаҷон ором шавед миёнатонро чикор кунед падар ин чӣ кори кардагиятон хамош гап назан туро чанд бор гуфтам ки аз ин духтар даст мекашӣ нагуфта будам ба ту падарҷон ман ҳам ба ту чанд бор гуфтам ки модари дӯстдоштаи маро дӯст надорам хамош гӯсфанди кар аз болои гапи падар гап намезананд охирон бор тура мегӯям думи духтарро зарде чунки ман модари ӯро мегирам таккай бадбӯй рақс кардан мехоҳам валс мехоҳам мерақсам раҳоям кун сарде як лаҳза ист падарҷон як лаҳза хонум мелис рӯз бахайр рафташро бимушакош дам бо шумо рақсидан бароям шараф буд умедворам ки боз инро такрор мекунем мунтазир бош ман меоям оҳубараи ман дарҳол ба назрат меоям ҷони ман ҳастӣ мунтазир бош ҷигараки ман خانم بهار خانم بهار نیست خانم بهار خدا لعنت کند ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм муҳтарам ҷамоат имрӯз дар мавзӯи ятимон ва мискинон сухан хоҳем гуфт пеш аз дини ислом мушрикон ба ятимону ниёзмандон таом доданро манъ карда буданд ба дунё омадани паёмбари ислом барои ятимону мискинон як наҷоте буд паёмбар аз хурдӣ ба ятимон муомилаи хуб мекард ва мушрикон ҳамеша паёмбарро мегуфтанд аз додани таом ба ятимон даст бикаш аммо паёмбар ба сухани онҳо эътиборе намедод дар қуръони карим худованд оиди ин кори мушрикон сураи 107 яъне моунро фиристод ва ин сура барои касоне нозил шуд ки мардумро барои дастгирии ятимону мискинон даъват намекунанд ояти якуми ин сура оё онро ки рӯзи ҷазоро дурӯғ мешуморад дидӣ яъне рӯзи қиёматро азизон он касоне ки ба рӯзи ҷазо боварӣ надоранд дар ояти дуюм бубинед киё ҳастанд онҳо ҳамон касоне ҳастанд ки ятимро ба иҳонат яъне хорӣ меронанд бубинед ҳар кас ки ба ятиму бенаво раҳме надорад ӯ монанди касоне ҳаст ки ба рӯзи қиёмат ва рӯзи ҷазо имон надоранд ояти сеюм ва мардумро ба таом додан ба бенаво тарғиб намекунанд ҳар кас ки мардумро ба таом додани бенаво тарғиб намекунад ӯ ҳам ба рӯзи охират боварӣ надорад
дар ояти сеюм худо ба мо амр дорад ки мардумро даъват кунед то дастгири бенавоён бошанд. пас барои ҳар яки мо воҷиб аст то каломи худоро ба дигарон бирасонем ва аз подоши ин ҳам бенасиб намемонем. меҳрубонии худоро бубинед. худованд дар сураи исро ояти 29 мефармояд: на дасти худ аз рӯи хасисӣ ба гарданат бубанд ва на ба саховат якбора бикушой, ки дар ҳарду ҳолат маломатзадаву ҳасрат хӯрда биншинӣ. худованд мегӯяд ҳарчи дар даст дорӣ агар ҳамаро хайр кунӣ, дар ин ҳолат маломатзадаву пушаймон хоҳӣ шуд. ба миқдори қуввату тавоноӣ инсон бояд хайр кунад ва онҳое ки аз хасисӣ моли худро ҷамъоварӣ карда ба касе намедиҳанд, онҳо низ пушаймон хоҳанд шуд. бародарон, худованд моли шуморо дар ҳамин дунё даҳчан карда ба шумо боз мерасонад, чунки баъзе инсонҳо рӯзи ҷазо назди худо миннат мегузоранд хайрашонро, ки мо хайр кардем. худо ба чунин инсонҳо мегӯяд: он хайри туро ман дар фалон рӯз аз ҷои даҳчан ба ту расондам, ки имрӯз ба ман миннат карда натавонӣ. ба худо қасам, худованд бо ин меҳрубонияш маро шармгин мекунад. ҳама чизро ӯ ба мо додааст ва мегӯяд: ба ман қарз бидиҳед. дар ин дунё ба ман қарз бидиҳед, то дар охират онро ба шумо баргардонам. қарз яъне дастгири бенавоён бошед, то худо дастгири шумо бошад. дар сураи исро ояти 30 бошад, худо мефармояд: парвардигори ту дар ризқи ҳар кас ки бихоҳад кушоиш медиҳад ё танг мегирад, зеро ӯ ба бандагонаш огоҳу биност. бо касоне тиҷорат кунед, ки дар ин дунё ва дар охират ба шумо фоида орад. куҷост чунин тиҷорат? тиҷорат бо парвардигоратон. якро бидеҳ, даҳро бигир. ва дар он тиҷорат ҳаргиз хиёнат набуд ва хиёнат нест, бародарон. садақа ва закот беҳтарин тиҷорат аст, бародарон. ояти 127 сураи нисо. ва бояд ки дар бораи ятимон бо адолат рафтор кунед ва ҳар коре ки анҷом медиҳед, худо ба он огоҳ аст. ба он чи дар даст доред сипосгузор бошед. эй он ки ду чашми бино дорӣ. инсонҳои нобиное ҳастанд ки дар орзуи чашми бино ҳастанд. эй он ки дасту пои равон доред. инсонҳое мавҷуд ҳастанд ки дасту по надоранд. эй фарзанди одам, эй он ки фарзанддор ҳастӣ. инсонҳое ҳастанд ки дар орзуи фарзанд чашмичоранд. эй он ки дар озодӣ рӯи замин сайру гашт карда истодаӣ. инсонҳои зиндонӣ орзуи озодӣ доранд. эй он ки оби тозаро менӯшӣ. ҳаст касе ки оби нӯшиданӣ надорад. пас ба он чи дар даст доред шукр кунед, то худо бар он биафзояд. корҳое кунед ки бароятон пушаймонӣ наорад. ҳазрати Азроил як рӯз на як рӯз меҳмонатон мешавад. аз марг чора нест. рӯзе ҳама мемирад. худованд дар сураи Мулк ояти 2 мефармояд: бародарон, худост ки маргу зиндагӣ офарид то шуморо санҷиш кунад, ки кадом яке аз шумо ба амал некӯтар аст, ва ӯст ғолибу бахшоянда. вой бар ҳоли касоне ки дар ин дунё корҳои зиштро анҷом медиҳанд. дар ҳолатҳои вазнини зиндагӣ сабр кунед, ки худованд ҳамроҳи собирон аст. ва дар ояти 5 сураи Шарҳ мефармояд: пас аз пайи ҳар душворӣ осонӣ аст, поёни шаби сиёҳ сафед аст. ин каломи худост. худои таоло моро аз ҷумлаи собиронаш қарор бидиҳад ва имони комилро насибамон гардонад. омин. آمین. رحمت به همه خواهران دادران مهاجر که اشک چشم دخترچه ما رو برداشتن. رحمت به عکای تشریف که میانه رو شدن، ما در نزدیکی خدا صاحبی خانه نو میشویم. خدا جو خیر برادرای خواهرای برادرای مهاجر خدا عمرشون دراز کنه، ما این دستگیری کرده صاحب خانه گشت.
السلام علیکم هم‌یاران عزیز، خصوصا با اون نفرانی که در سامان یوتیوب در مهاجرت هستند و همیشه فیلم هدایت رو تماشا میکنن و بی‌صبرانه انتظار هستند. بخشش زیاد یک خبر رو بس همه شما میرسونن و بعدا فیلم رو تماشا کنید. خیلی که میدونید برادران عزیز، ما فیلم هدایت رو ترجمه کرده با زحمت‌ها و با مبلغ‌های زیاد آماده میکنیم و با نقطه‌های دیسک فروشی پیشکش میکنیم. پدران و برادران و خواهران ما و شما این رو خریداری میکنن. ما با همان مبلغ قسم دیگری فیلم رو ترجمه کرده آماده کرده به بازار میبریم. واسطه اساسی برآمدن فیلم تنها از فروش دیسک ها است. اصلا این کاری مجبوری نیست. ما کسی رو هم مجبور نمیکنیم که رفته دیسک ما رو خرید. هر کس با خوش دل خود کار میکنه. چرا که هفته ها میشد که فیلم هدایت نمیبرد یا که در قد کوچه و پس کوچه میرن مردم با ما پرسان میشن که برای چی این هفته هدایت نبرآمد یا که 2 هفته شد نبرآمد. لیکن تماشاگران عزیز این سبب دارد. سببش این است دوستان عزیز که بعضا وقت مغازه ها بسته هستند، بعضا وقت بازارها بسته هستند، بعضا وقت سنجش ها گذرانده نمیشوند یا که یگان دیسک فروش یک دونه دیسک ما رو خریده 1000 دانه نسخه میکند. بعضا وقت پول استودیوی ما رو سری وقت پرداخت نمیکنند. بعضا وقت ما نمیتوانیم که دیسک رو خریداری کنیم، سری وقت خریداری کنیم و برای شما فیلم رو پیشکش بکنیم. وقتی که دیسک به فروش نبرآمد البته که در یوتیوب هم نمیبراید. خدا شاهد است که از تماشای فیلم هدایت ما در سامان یوتیوب یگان مبلغ هم به دست نمیاریم، یگان فایده هم نمیبینیم. خیلی که در بارو ذکر کردیم تماشاگران محترم، همگی یک مرتبه 150 روبل روسی در صورت حساب ما پرداخت کنید، شما میتوانید که تا آخر فیلم هر هفته دو قسم فیلم هدایت رو تماشا کنید به یگان تنفس. به خاطر که به شما مشکلی نشه بینندگان عزیز، ما همین صورت حساب را از قسم 110 تا قسم 114 میگذاریم و شما میتوانید که همون 150 روبل روسی رو شما قسما یعنی که 25 روبل 30 روبل تا آخر همین قسم 114 میتوانید که پرداخت بنمایید. خلاصه کار را در قسم 114 چی شد نشد برای شما ما پیشکش میکنیم. اگر این کار عملی گردد از قسم 115 هر هفته دو قسم فیلم هدایت رو برای شما پیشکش میگردونیم. برادران البته این کار ما دست جمعانه میتوانیم عملی گردانیم. خداوند همیشه نگهبان تو باشد برادرانی غریب. 42 74 27 00 11 20 14 64. ака ҳоло ҳам аз он одам хабаре нест? не. худоё суманро ёбем. илтиҷо мекунам. иншолло бетул, иншолло ба духтарам ҳеҷ чиз намешавад. ба худо ба фикрам дигар ҳеҷ чиз намеояд. лутфан чизҳои бадро фикр накун. иншоалло сеҳату саломат суманро ба даст меорӣ. ҳайвонҳоро бинед. шумо чӣ хел менӯшеда? бахшиш зиёда ка ҳами чои марал бисӯ ба маза буда ирам хеле зиндагӣ ҳам мияёхи беям намеша. бале хеле чой менӯшидед. салому алайкум ҷаноб. алайкум салом. камол хуш омадӣ. раҳмат, шумо чӣ хел ҳастед? ҳолатон хуб аст? ака камол хуш омадӣ. як дастхобона кунем чӣ хел аст? шумо барои ман муносиб нестед. рафта бо худатон дастхобонӣ кунед. бовар кун бародар, ҳама корро кардам, он касро пайдо карда наметавонам. Ки бошад ин ҷанговар? акаем камоли сиё ҷанговар набошад мегӯ. не писарам, чаро камоли сиёҳ мешудаст? агар камоли сиёҳ мешуд, чаро келасро наҷот медодаст? касе ки калта келасро наҷот дода буд чӣ ном дошт? бобои канъон? ҷанговарро мегӯед? ҳа бале, дар бораи ӯ гап рафт. яъне дар бораи он одам ҳеҷ чизро намедонанд? не охир аз куҷо пайдо шуд? яку як бора баромад? ба наздикӣ мефаҳмем. кани бинем калтакеласро аз дасти ман ҳам наҷот медода бошад. ана инҷо мешинем. инҷо зебо будааст. ҳама ҳаминҷо сару ҷамъ буданд ку? вай хушмушак ҳаминҷо. хуб аст ки он падари девонаш инҷо нест. таккаи бадбӯй. аҳамият надиҳед, гӯё онҳоро надидем. хайр бобои канъон, ман рафта ба ин бачаҳо қувваташонро нишон дода меоям. касе ба дасташ боварӣ дорад? рӯбарӯям шинад. худписандро бинеда?
آفرین ماشاءالله. تزی بعد افتاندم دستت درمان شد. این خودپسند را بینید خیر خیزید میرویم. نیلس جان یک لحظه التماسه با سر هر یک زور باز زورم هست. سمی سفسطه نگو بابای افباش سر به سر نشم. آرام باشید حال میکنم آرام باشید. سمی تو این خیل کارها رو نمیفهمی بشین. تولین جان خواهش میکنم. این هم از خود رفته است. اوه سمی اکا کنان خوب است؟ تشکر. خدا چی خیل هستی؟ شکر ساعت فایز. ای حیوان چیکار میکنی تو سمی؟ تو پهلوان بیا. بخیر است؟ در صبحانه گوش بیلیون خورده چی؟ بچه شوخ بوده است. برای تو یک انگشتم بس است. های بس این خیلی؟ شد گریه نکن بیا. سر چی کار میکنندی؟ سر کنیم سمی؟ دست شکست با این یخ دید حرکتی نوجو کرد. نه یخ لازم نیست. کودک بیعقلیده. چیکار کردی سمی؟ دستت رو شکست. نیست دیگر کسی که با دستش باوری داشته باشد؟ حالا گرم نشدیم. برو بینیم بله بکنیم. در همین جمعیتی کلان نیست یگان نفر دیگر که دستش با قوت باشد. کمالی سیاه تو آدمانی بی قوت را یافته نمایش تشکیل نکن. با پهلوانی حقیقی بازی میکنی. او رو میزنم. یا اینکه ترسیدی چی؟ آبا بیا خیزیم از اینجا. خیزیم رفتیم. Kale como la چطور شده؟ من چمپیون دستخوابانان استانبول هستم. در گذشته بودی اکنون نیستی. همه چمپیون ها تا با من روبرو شدن چمپیون بودند. بخیر سرت آینه سری کلت خیر برادر خدا شفا دهد. من هم در مکتب چمپیون بودم و از نمودی چلیک دنگل بازی میفهمید. دستخوابان این کاری سستان است. چمپیون بوده است. قطعی اکای کلون دستخواب اوننگ میکنی ها؟ سری به بالا با در بالا نایمونو خب کشره. ای مرک بگی؟ نه یک بار دیگر سمی باز شرمنده میکنی هم. نه مالش کمون من باوری دارم که هجری دستی تره پچق میکنه فهمیدی؟ یا خدایا درست است هجری؟ به خدا در این اطراف کسی نیست که دست او را افتاند. او را بچه بیجانک نبینید شما. اینها چی میگویند هجری برادر؟ داری چون این قوه؟ استغفرالله از خود قوتی نداریم جز از جانب خدا. انا ایر از سخن میگم. هجری بچه دیخونه خیلی دستی تره کم میشکند. چشم نرسه. اکای خلیل چی خیل میشود؟ هجری برادر جانی ما هست. کنان ای بس که با او دست خوابا نکنیم. داملا هجری به همین کمال سیاه یک خودت را نشانده. اکای کنان ای بس تاخیر. داملا هجری گپی مرا نشکن گفتم که کنی بشین در اینجا. بیچاره هجری. بشین کویا برو بشین. تو راحت باش من تو رو اداره میکنم. خودت رو مجبور نکن. بیا خوش کرد. همین اب بگردون سازی که تو میخرم. خوش کرد. خوبان بچه خوش. خوبان هجری خوبان. هجری خوبان. رحم نکن هجری دستش را خوبان. هجری خوبان. زیر کن هجری؟ خوابون؟
هجری تو با کجا نگاه داری دستش رو خوابا ای بچه اجری بگردون سود باش سود باش هجری خوابان هجری خوابان یه باشه یک ساعت شید بچکش خوابان زود باش. هجری بچم توشته وقتی نماز شید هجری خوابان هجری خوابان هجری بگردونوش قریب اومد ای بچه بگردونوش ای акай камол ман бояд ба масҷид рафта аз он гӯям баъдан омада давом медиҳӣ мешавад мешавад иҷри бародар. акай канон мошоалло дасти акай камол бисёр пурқувват будааст машоалло ту ҳам пурқувват будаи бародар. худо розӣ бошад раҳмат рӯзи шумо бахайр рӯз бахайр саломат бошӣ акай хайр домло хезед мо ҳам меравем. Сами, хез меравем. Ин чӣ хел рӯз буда? мелис ана ман дар куҷо ту куҷо мекунӣ ту дар бари духтари ман чӣ кор мекунӣ ту чен дугонаи ман буд дугонаат буд бале мо дугона будем ин чӣ бемаънигист дугонаи духтари ман модари духтари калтакелас будааст суман духтари ман нест пас духтари кӣ аст чӣ хел духтари ту нест суман духтари ту чен аст суман набераи шумост чӣ ту чиҳо мегӯӣ ин хел намешавад ман ба амният меравам ман ҳам меоям лозим нест ҷонам ман зуд рафта меоям вай хазанда духтарамро бордор карда партофта рафтааст духтарам аз пушти ӯ мурд не духтаратон аз пушти ӯ намурд хомӯш бош агар суман туро модари худаш намедонист аллакай ту мурда будӣ аз пушти ӯ шуда аз набираам бехабар зиндагӣ кардам аз пушти он бешараф шуда кам монда буд ки набираамро бо дастони худам мекуштам مادرجان جانم کالتاکیلاسро кушед ва ҷасадашро ба назди ман оред итоат ҷаноб ба девор мебаромадиму аммо
تو کی هستی ها؟ چرا مرا نجات دادی؟ با تو گفته ایستادم